Accord no theory, Aro, Kok Bothama Zetomani. Tamu Kok Bothama Aro history, land rights, economic development, political rights, culture, language, almost Okay, Puila or Kok Bothama ni Bishingo. Or reference the directly, indirectly, greater Tipraland ni Kunukok no Sotabati mania. Aboni meaning no or greater Tipraland ni Kunu provision, Kuri or agreement. About some Srai Wngmani Nago. Take a check of guy. So, Taibo agreement of no Naikan, Kai, Porikan, Kai, Buzikan, Kai. So, Nugo agreement of language no to age of the Arab provision to Hakai. Language no to a by clay, meaning Gong Nai, and never no policy Nai. I don't know. Clarity to clearly mentioned like I claim je Tomani Aro, land rights in the political rights in the economic development in the culture in the Bebag no, Srai like Sujak Tongan Namani. Get Sujakri Fia Aro Kok Sazak Tongo Joint Group Committee, Joint Working Group Committee, Group Abacademy Committee, yes. Omoni Bishingti, they further discussion nine. Further discussion no. Here, as a outline, Pura the outline Tongani, Bini clarity, Tongan Nangman, Yet, Azaka Kuri. Okay, Tabo Gabo Jora Kok Sanai. Jora Kok Sanai or agreement no implementation plan thangani Bahai Clay Klajak no or joint working committee working group Bahai Clay Klino Buzijak money bishing to about tripartite agreement or tripartite agreement the joint working committee in Gaito Bodol Kai Tham Dino. Representative Tongman. And Gay or Bahiclay work sometime. Tam labor some IPFT BGP by Jango Clemani, Alliance Clemani. Boromi Kai agreement like Gray High Level Modality Committee Tomani or High Level Modality Committee were socio-economic, cultural, land right, Taibano language kok Tongmani Arabo. Okay, some Nuka, Tangnai Bishidogo, Tau Bishidog, Bai Tongkaba, financial year, Bai Kana Hinimano. O Bishidogo, some Nukia, Boromi, Tahibano, or the high level modality committee ni je Tongmani, Sadak Tongmani. Ini jadi mukhang mani, sebenarnya reality ungka, bahwa nanti further discussion ungka, bahwa mungkasuk development sam nazaka, omhai sebenarnya. Jadi abonobo, seng nungdani bagai, tais rapsa nasing tongmai ini yang masuk, tahu belai saka hanggai, tamu nai, borong nobo. Jora rina nangnai, kintu jora oro je agreement time bound hi samani. O time bound ni definition bo tabuni jimi sabo nangmani. E tabuni jimi busuk jora. Tal busu ni bagoy o time bound. Au time bound bisani bagoy de, tal dog ni bagoy de, tal tham ni bagoy de, amo srai klaye oro sajak kri. Obose ko.
Belai important kok no hobo. O land right simia political right wow apa ini tu. Oro je kok bo sama sujak tongmani samung tangjak ni bagai jotono o rajati na tangai o samung tangmani bising dina tangai tam ni ba joint working group je tongmani ba committee tongmani abo boron bising se decision musi nei ngai bahai klei ungnai যেহেতু এগ্রিমেন্টও আবনো সাইজ রেখলে সুজাগিয়া গে তাবুক ওয়া জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবা কমিটি ফরমেশন না নাংনাই ফিয়া তাই কুবুননি যে এগ্রিমেন্ট রগো जों যে নুকমানি গাই যে ফার্দার আভাইক্লাই গো তাইবনো কমিটি খাজাকমান রক লুগিয়া আর সাইজ রেখলে সুজাগ তঙ্গো ভাইক্লাই খাইনাই আমক্লাই খাইনাই বো ডিপার্টমেন্ট খাইনাই বো মিনিস্ট্রি খাইনাই অবরক যত স্রাই সুজাগ দङ দাগি মুং দङ তা গব তাইনো এগ্রিমেন্ট ओंखाय आबो आरो जगान ताहिमनो ताहिमनो कायसा कक फमगुं हाय तामो आबोनि अल्टिमेटली तामो उंनो जों तावबो स्राय क्लेस हाय माननानै तंखौ तामने आरो कक खातरजाक economic development does not mean direct funding. Economic development abo to kaisa gosi abo schemes project package that is related to the economic development package bongmano via direct funding tahimono রিনান থাঙ্গা এডিসিনো পার্টিকুলারলি এডিসিনো কারণ স্টেট নিতে ডাইরেক্ট ফান্ডিং না পার্টিকুলারলি এডিসিনো রিনান থাঙ্গা গায় বিনি কনস্টিটিউশনাল যে প্রভিশন দংমানি যেমন স্টেট নি হিংকে তাই কোনো নাঙ্গিয়া পার্টিকুলার প্রভিশন যে দংমানি ও প্রভিশনও এডিসিনো মা দানা আবন সাকাং ডাইরেক্ট ফান্ডিং গায় চিনি বাগৈ সিমি খাইkai नर्थ ईस्ट जे एडिसी दंमानि ताइमानो अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंमानि कार्बि आंलं डिमा हासाव आबरनि बागैबो नुनाय ताइ मिजोरामाव दङ आबरनि बागैबो नुनाय आमफ्राय रिपिटिशन हाइख्लायनाय तामो रिपिटिशन हाइख्लायनाय हिंगाय ओ जे जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि जे साजाखौ माने आबो बर थानसासे डिसिजन नालायनाय आबो आरोसे डिसकाशन नुनाय language development bahakle khlainai tam khlainai abon aro jodi consensusly abobo proshno phaible abobo sumung phayo je o je salaifuru borok aro je state representative tongmani central government representative tongmani borok unanimously abono gosi laina nangnai gosi mane yagulo se abo khlaimanai ge prottekta gono borok asukna nangnai আসুগৈ আগে খাইনা নাঙ্গাই যেটা এগ্রিমেন্ট নি গো মানে নুকমানিতা আহায়াকে তো খাইনেন তাই কোন লামা করি এগ্রিমেন্ট যে প্রভিশন তংমানি কমিটি নি যে প্রভিশন তংমানি আবসে প্রভিশন হিঙ্গা গাই তাবুক বরক তো অলরেডি আরো সাদাকো দङ যে ও এগ্রিমেন্ট সই খাইমানি ইয়া গলো এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন তংমানি জরাবো কোনো এক্সিকিউশন খাইমংলা কোনো মুভমেন্ট খাইমংলা मैं आओ सादाक ओंखाय ताबो कोनो हेजिटेशन ला कबनो तुई ना आबो कैबिनेट मिनिस्ट्री तंगो बाय बर ग्रेटर तिब्रालेण्ड सुबुंमाना कक आफाया फिया एग्रीमेंट से ग्रेटर तिब्रालेण्ड करी हेंगाय ग्रेटर तिब्रालेण्ड बरले बरनि सुबुंनाय आंखे एग्रीमेंट नो सेंटर खालायनाय किसा कक सानाय एग्रीमेंट से ग्रेटर तिब्रालेण्ड नि कक करी हेंगाय ग्रेटर तिब्रालेण्ड तो एग्रीमेंट से करी हेंगाय बाहायक्ले ताइ ग्रेटर तिब्रालेण्ड ककले फाय सफैनाय बा माने एग्रीमेंट नो नाहार का हेंगाय गे ताबो बो कटा आंबिनि कनुखा साबोजे ना अबनि बादिबो आंदोलन खाय पहले आंदोलन बुरु खालायनाय एग्रीमेंट तंगमानि
যে প্রভিশন ইমপ্লিমেন্টেশন ইয়াগলুসে আন্দোলন চেংনাই কারণ আবুল সেখান তো আন্দোলন খাইমাংলাক নে অলরেডি প্রভিশনাল রিখা অব কক্তা তাবুক তাই মিনাবন বেনি কাইসা কক তংমানি মুংসা টিভি আসাক কাইসাসুক ন্যাশনাল পার্টি বাই গদালিয়া bini kok to bini kok যদি রং খাঙ্গা গাই সেখানে চিমিনো মুংসা টিভি ফাইয়া সাক ও মুংসা নি কক যে বো সাফরু আফরু বসায়া যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি বাগৈ রিটেন এসুরেন্স মাই আসাক বা সুইরি আসাক जों বিজেপি ন্যাশনাল পার্টি বা অন্যান্য ন্যাশনাল পার্টি যে তংমানি বড় হাবিয়া হিংসায়া বলে বসাবো মুংসা রিটেন এসুরেন্স টিভি আসা আং নরংনি বাগৈ মুংসা টিভি আসাক আং অন টিভি নাই অবশ্য বিনি কখনো মুংসানি মিনিং কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পাবলিক জাস্ট লাই দङ আবো বিজেপি দে থকাই মথাদে থকাই বা ইভেন অতীত তাইবো পলিটিক্যাল পার্টির দংখো বাইবো মাবো তাইবো কুবাংমা রাজনৈতিক বদল দংখো যে বড়রগো ত্রিপুরাসানি বাগৈ সামুং তাंगो हनाय बरगो फाइका गाय बरगनि सामुं नबो पाब्लिक नो जास्ट लाइनाय आं ताबुक डाइरेक्टली साकाय नियाबो पाब्लिक जास्ट लाइट दं साबो थकाय आं सानान मुसुंगाबो जेहेतु आं सेंमानि एडीसी एरिया नतुयै टिप्रालैंड स्टेट एवं आफरो पार्टी नि बुमु तंगानि टिप्रालैंड स्टेट पार्टी अमनि बागिनो बुमु टिप्रालैंड स्टेट पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हाय ने आफरो खालायमानि तामनै खालायमानि जे बुमुं organization bumung political organization bumung no jadi Tipraland ngakai Tipraland yakarman yang nana okay jefuru Maharaj faja haji cung thansak lai salaya nong debo Tipraland state no tongmari no greater Tipraland faja nge bawa yang approve agreement lega 2018 2021 18 tarikh अजागाव क्लियरली सुजाक दङ आनी चीनी एग्रीमेंट तामो सुजाक दं ग्रेटर टिप्रालैंड स्टेट डिमांड नि रिटेन एश्योरेंस मान्या हेकाय काइसासुक नेशनल पार्टी बाइबो दालगला नै सुजाक दं तावबो दङ आं तावबो आबनो बागो किन्तु ओ जे ताकिनो एग्रीमेंट जे इनको तंगमानि कोर इशू जे तंगमानि तिनी ओ एग्रीमेंट नि कोर इशू ऑलरेडी इनकोंखा भाइलेट इनखा आबो करै ओ वैसाबो बनो सामानि बुखनाया आं बनो वैसाबो इशू बिनि बनो रिमाइंडर खालायनानै बागै बिनि WhatsApp आबो कपि रहि सका तिनी बतेसो साइमानो आं अबो ngकै निनि ताकिनो बरकनि किसा किटिंगै वानसुकमु साइमानो जों ताबो एग्रीमेंट खालायगा जों ग्रेटर टिप्रालैंड बागै तेबो सामदांनाय साइमानो अब जेंखानाय अब लुकुरकनो आमजगनो नांनाय लुकुरकनो आमजगै सिना नांनाय बाहायख्लाय अबनो खालायमा इया ngकै तो आं ताव साइरिखा माजरा बेरायरिखा Mazra beri khangkai nongnya buini wansukmani lukurokni wansukmani lukurokni naharmani omono ang imposition khlaina ya via lukurok jas khlaitung lukurok amjokthong awang nga 2022 ni bujija ang sab saka mane ki abo chen bisingo ang discussion khlaina bo khlaika কিন্তু বরকনি কাইসা
তাহিনে মনো নরক থাইং সামা হাই যে যে জায়গা ফাই সকই দंखा माने अ जागा फाइ सकय सुगै नान नाय अंगाय बु आं सासिं बुजिमान रोंला आं थाइसिं आबन बगेन सावो जे फुरु याप्रि बेलन नाय दंखा आफुरनो साइमान नंनाय याप्रि बेलन नाय दंखा याप्रि बेल बाय यागवय उला आबनो सावय nya अंगाय आं आबनो साना नाय आं सासिं सिमान बाय nya अरो जे इंटेलेक्चुअल ग्रुप नि दंनाय इवन पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल ही दंनाय बरंनि कैसा रोल दंना नंनाय आं सासिंनि रोल दं आं तिनिबो सावो तावो सावो आं थुइयासा टिप्रालेन्ड स्टेट नि डिमांड आं याकारिया आबानि निंगो दाहिमना आबनो आनि ऑब्जेक्टिव लाइफ नि पीरियड या थासिन नों सामना हायनो पहिला ग्रेटर टिप्रालेन्ड आबनो उलो हंगाय कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन যদি সাকা হंगाय कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन साकाय कॉन्स्टिट्यूशन तो जतन दं कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन मीनिंग दामबा कॉन्स्टिट्यूशनल जे सॉल्यूशन मानमानि हंगाय तो बुङे टाइमनो अब যদি वानसुने हंगाय ओ आर्टिकल 3 बो दङ किदारो पॉप नि मानो जे आगे ग्रेटर टिप्रालेन्ड हिन दंमानि आबो हिनियाबय तामबय कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन साका आबो से कॉपले तामबय कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन साका अंगो टाइमनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड नै साय दंमानि न तामबय कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हि साका आबोनि टाइमनो एक्सप्लेनेशन आबो नर बिन थानिसे मानना आन्थानि बायदि माननाय कारण आनर सुंगै तो टाइमनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड निसिमी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बो ट्रांसफॉर्म थंया बा स्लाइजागे थंया चेंज थंया आं तो सामिया आईपीपी मोथा एट प्रेजेंट जे पार्लियामेंट के आसुगनो आं थाइसिमु साका तेहा रिपीट क्लिनिक लायनाय अब हांगाय आबो गैतमो आईपीएफटी जे अलायंस लायमानि हांगाय विदाउट एग्रीमेंट मोथा जे ताबो बीजेपी बाय अलायंस लायमानि हांगाय with agreement that is the difference ngai tabo hinano IPFT ni je implementation IPFT alliance claimoi modality high power committee claimoi bini je engo tomani abuni implementation chungnuya tabo oro agreement manen to soi klejak soi claimani yagulo abuni implementation lukorok naitu आं कक्थाय सानामो जोंबो आइडियोलॉजी निनि आइडियोलॉजी न बा केबोनि आइडियोलॉजी न खिबिरिनानि बागै याकारनानि बागै केबो फोर्स क्लिया वो जदि बायथांनो बिनि आइडियोलॉजी न वो याकार यांगाय कॉम्प्रोमाइज क्लिया यांगाय आं आसुखौ सानाय आइडियोलॉजी जदि केबोनि दंगाय वो आइडियोलॉजी रमै दंगाय बिनि आइडियोलॉजी रमै दंमानो मोनो आरोनि सकागैति फैमेया रिमूव फ्लाइमेया किंतु केवल बायथांनो जदि बिनि आइडियोलॉजी नि कनर खांगाय सॉरी मूव फ्लाइथां गांगाय आबो साव सानाय जेमन नोंथां सका आईपीएफटी बो नो खलेगान बरबो बायथांनो मूव फ्लाइयो बीजेपी फोर्स क्लाइम सामानो के आंखाय दाहि नं सानानै माने बीजेपी फोर्स देखायनो आंखाय वानसुको बीजेपी ताम मगे नो फोर्स लेनै बा नों जदि निनि आइडियोलॉजी नो रंग तहका बीजेपी बुइनो तानि फिननै बा नों आईपीएफटी जदि स्लाइजाक तहका नों तानि स्लाइजाक खा आबो नोंनो नायनि मथा जदि स्लाइजाक तहका आबो मथा ना मा नायनाय सैटिस्फैक्शन नॉन सैटिस्फैक्शन को साया आनि कखायाव जागासै Tipraland state demand under Article 3 of the Constitution of India, the Wngmani, abo development ni bagoi development ni Wngmani. Abo Wngmani ingkai Tipra sarok bai thangni habo minority ingkha historical reasons, ebong जों bai thangni habo
जों कमरनाय जोंनि सार्भाइभेल एबं एक्जिस्टेंस तंग्ला खाताय दिनै जों 15 लाख दङ फाइनाय गोबांमा बिसि 100 years 200 years 300 years so যদি जों दाबुनि सिमी अमनो ताकने बनो protection रिउ যদি क्लांगमै यांकाय तिप्रा सारो कमरनाय भारत हास्टेबो 3000 languages दङ माने dialects and सालथुगै कायसे dialect कमरै दङ बरनि क कमरै दङ बरनि तंग कमरै दङ बरनि कालचार कमरै दङ अमो যদি कन्सियासलि अबनो যদি चिनि बर' रकनो तिप्रा सारनो যদি protection खालामयाङाखाय जों कमरै थांनाय अमसे आनिको ताबुक बरक ताहिमनो बरक माने तामा जे बरक सयख्लेका बरक तामगो सयख्लेका आबायख्लेके आबो बरक न सिनाय अमनि मीनिंग तामो इमप्लिकेशन तामो किन्तु फिया ओ जे एग्रीमेंट खायजाखा ओ एग्रीमेंट बाय सिमिले तिप्रा सारनो जे सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि जे क्वेश्चन दमनि ओ क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड ना ए टीम बी टीम अब तो बड़ पॉलिटिकली टार्म थाका आसुक दिन तो ओ एग्रीमेंट बंगया आसुक दिन निनी इंको बंगया आई बनो बरक अरो ताबु कुंगो बुखलाया आई ताकि बनो मिनिस्ट्री बहाबिया गे ताबु मिनिस्ट्री ओ हाबमानी ताबु जरा जे बर सिग्नेटरी ओ क्वेश्चन नो सिग्नेटरी रुमनो खायना नांनाय जे नरक जे आफेक्लाय सिग्नेटरी इंगो साइन खालायै इंगो खालायै हाबमानी आसुक दिन नरक थानि एलिगेशन दंमानी अब नरक तामहि मनोबा बरक नाबनो इंगो खालाय माननाय कारण आबनो सकां तो बरक एलिगेशन से एलिगेशन ताहि मनो एलिगेशन तो पॉलिटिकल पार्टी वो एलिगेशन खालाय Nggak tabuk tayo mo agreement to busuk tamo tom abu jotong sayman nggak busuk joroti chin borong ne bakha kosom na singna nang